अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक फरमान है कि कितनी भी मुश्किल हालात हों लेकिन उनसे घबराना नहीं है। ये एक बड़ा पॉजिटिव इनकरेजिंग मैसेज है और इस पे अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी हुई है कि और कोई घबराए या न घबराए, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब न सिर्फ घबरा रहे हैं बल्कि शदीद घबरा रहे हैं, और उस घबराहट में वो अपने आइनी फ़राइज़ भी सरअंजाम नहीं दे रहे हैं। इस मुल्क के हर एक शहरी की जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आज़म की आइनी ज़िम्मेवारी है, क्योंकि मुल्क के वो चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के शहरी पहाड़ों में कत्ल हो जाते हैं, उनके लाश धरना लगा के 3-3 दिन से रोड पे पड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म उनसे ताज़ियत नहीं करने आते। उनके वज़ीरों को बड़ी ही एम्ब्रेसमेंट का सूरत हाल को फेस करना पड़ता है, लेकिन वज़ीर आज़म अपनी जगह पे छुपे हुए हैं और लगता है कि घबराए हुए हैं, इसलिए वो हालात को फेस करने से कतरा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है बल्कि पीडीएम के प्रेशर की वजह से सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, और फिर फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो वज़ीर आज़म के लिए ज़्यादा घबराहट का सबब बन रहा है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब ने पूरी इलेक्शन कंपेन अपनी और पूरी हुकूमत में ये एक रूटीन बनाया हुआ था। मुख्तलिफ मराइल पे बोलते थे कि मुश्किल हालात में घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि लग रहा है कि न सिर्फ वज़ीर आज़म घबरा रहे हैं बल्कि उसकी पूरी टीम शदीद घबराई हुई है। और सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब अपने जो आइनी फ़राइज़ हैं एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव की हैसियत में, उनकी ज़िम्मेवारी है कि मुल्क के हर एक शहरी की जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करे। उसके बावजूद जैसे दुनिया भर में वाक़यात होते हैं, यहाँ उनसे ज़्यादा संगीन वाक़यात हो रहे हैं। वाक़यात क्या हो रहे हैं कि पहाड़ों में जाके दहशतगर्द पहुँच जाते हैं, जहाँ पूरा मुल्क बलूचिस्तान की हम बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं। उसके बावजूद ये सूरत हाल हो रही है कि वो लोग पहाड़ों में घुस जाते हैं, चुन चुन के एक कम्युनिटी, हज़ारा शिया कम्युनिटी की बात करें, उनके लोगों को मार रहे हैं, उनको कत्ल किया है, 11 आदमी मर गए हैं। उनके लवाहिकीन कोयटा में जहां -8 डिग्री टेम्परेचर है, -8 का मतलब है खून जमाने वाली सर्दी। खून जमाने वाली सर्दी में मगरबी जो बाईपास है उस पर लाश पड़े हुए हैं। 11 इंसानों के लाश हैं या 9 इंसानों के लाश हैं, क्योंकि कहते हैं कि 2 लाश जो थे वो अफ़गानिस्तान भेज दिए गए हैं, वो पड़े हुए हैं और वो तदफीन नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म आए और हमसे बात करें, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म तो नहीं आ रहे हैं। शेख रशीद साहब आए थे, उनको उन्होंने कहा कि आप जो जवाब मिला कि आप तो फजूल आदमी हैं ना, आप ना आएँ। इस किस्म की बात जो हुई है वो कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर आए हुए थे। लेकिन देखने की बात यह है कि वहाँ जो सिटिंग हुकूमत है, जाम कमाल साहब वो नहीं आए हैं। 60-61 मेंबरान की असेंबली है, उसमें से हार्डली को 1 या 2 ही आदमी गए हैं जो बीएनपी के लोग हैं। कुछ पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक गए हैं। इंटीरियर जो होम मिनिस्टर हैं ज़िया लांगू साहब वो गए हैं। बाकी कोई के असेंबली से ही आदमी नहीं गया है। ये घबराहट क्यों है? ये घबराहट इस वजह से नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब को दर्द है कि इतने सारे इंसानी ज़िंदगियाँ ज़ाया हो गई हैं। घबराहट इसलिए है कि वज़ीर आज़म शदीद प्रेशर में, पीडीएम के प्रेशर की वजह से सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब के का सारा फोकस इस वक्त है फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है, जो इलेक्शन कमीशन में है। और इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आज़म साहब ने इधर उधर से करके 6 साल से रुकवाया हुआ है। उस वजह से वो अब मामला खुल रहे हैं, और वो ऐसे खुल रहे हैं कि वज़ीर आज़म को लग रहा है कि अब किस्सा बिगड़ जाएगा, किस्सा ख़त्म होने जा रहा है। और उसकी घबराहट का हमें अंदाज़ा यूँ भी लगता है कि ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने भी 6 तारीख को एक इजलास बुलाया है। उसमें वो कहते हैं कि 19 जनवरी को जो पीडीएम ने एहतजाज करने का फ़ैसला किया है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने,
اس کے خلاف وہ کوئی اسٹریٹجی الیکشن کمیشن سیکیورٹی کی اسٹریٹجی بنا رہی ہے. وہ الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے سیکیورٹی اسٹریٹجی نہیں بنائے گی، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں جو وزیر اعظم کے کمان میں آتی ہیں ان کی مدد لینا چاہ رہے ہیں. وہ فارملی اس دن سے فیصلہ جائے گا. وزیر اعظم صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ اب وہ اس قسم کی صورتحال میں پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اب نو کانفیڈنس موو کے سلسلے میں تیاریاں ہو رہی ہیں، اور وزیر اعظم کے خود اپنے وفادار ساتھی اب اس طریقے سے فور فرنٹ پہ آ کے ان کے لیے دفاع نہیں کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اس مسٹرسٹ کی وجہ سے ہی یہ کام کیا ہے کہ جو ان الیکٹڈ بندے ہیں ان کو بہت بڑی تعداد ہے، ان کے اپنے ترجمان اور اسپیشل اسسٹنٹ اور صلاح کار بنا کے فور فرنٹ پہ لگایا ہوا ہے. وہ جو ٹائم اور ٹیلی ویژن اسکرینز کا اور سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا ٹائم کنزیوم کرتے ہیں اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. لیکن وزیر اعظم کی جو الیکٹڈ ٹیم ہونی چاہیے ایم این ایز کی، وہ نہیں آگے آ رہی ہے. وزیر اعظم اس وجہ سے شدید پریشان ہے. وہ نہ صرف یہ بلکہ کئی حکومتی معاملات ایسے ہیں جہاں انٹرنلی حکومت کے پرانے ساتھی حکومت کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں. جیسے وزیر اعظم صاحب نے پچھلے دنوں جو ایک انسانی حقوق کے حوالے سے بل کی بات کی تو شیرین مزاری صاحبہ نے اس سے اختلاف کیا. اور پھر اسلام آباد میں گھبرانے کی بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ کیئرلیسنس کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب لنگر میں کھانے چلے جاتے ہیں، شام کو وہ جو پورا شیڈیول ان کا بتاتے ہیں کہ ورک آؤٹ صبح کو کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن وہ جو ستی لڑکا جس کو پولیس نے اسٹیٹ فورس نے قتل کیا وہاں نہیں جاتے. یہ سارا قصہ بتا رہا ہے کہ وزیر اعظم نہ صرف گھبرائے ہوئے ہیں بلکہ شدید گھبرائے ہوئے ہیں. اس گھبراہٹ میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بڑے سنگین ہو رہے ہیں. ایک فیصلہ تو یہ براڈ شیٹ والا جو کمپنی والا فیصلہ تھا، اس کا جرمانہ پاکستان کو اربوں روپے بھرنا پڑا ہے. اس وجہ سے پاکستان کے لیے ایک رسوائی الگ ہوئی ہے. اور پھر اس کا ایک جو آؤٹ پٹ آ رہا ہے کہ کیونکہ وہ پیسے لگائے گئے تھے نواز شریف اور بے نظیر اور آصف زرداری کے خلاف. وہ جو کچھ فلیٹس تھے نواز شریف کے، اس کیس پہ خاص رقم لگی ہوئی تھی. اب وہ فیصلہ برطانوی کورٹ کا نواز شریف کے حق میں آ گیا ہے، تو اس سے زیادہ گھبراہٹ بنی ہوئی ہے. اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ اب جو انتظامی کام ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے. اب حکومت یہ جو کوئٹہ میں جو شیعہ ہزارہ ہیں وہ اب اسی نہج پہ آ گئے ہیں. اس سے پہلے بھی 2013 میں جب یہ ان کے قتل ہوئے تھے، ظاہر ہے وہ انسیکیور ہوتے ہیں، ان کو کہیں نہیں چھوڑا جاتا. وہ صرف 2 جو کنسنٹریشن کیمپس کہے جائیں علاقے کوئٹہ میں بنے ہوئے ہیں، ایک ہزارہ ٹاؤن ہے، ایک مری ٹاؤن ہے، جو والز ہیں ان کو باربڈ وائرز ہیں، وہاں تو کچھ نہ کچھ وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن یہ جو حکومت انصاف ہے وہ بھی ان کو انصاف نہیں دے رہی ہے، اور اس وجہ سے یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ان کے علاوہ باہر وہ عام کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی زندگی گزار نہیں سکتے. تو وہ لوگ جو ہیں اب دھرنا لیے ہوئے تھے. شیخ رشید کو انہوں نے بھیجا تھا، قاسم سوری بھیجا ہوا تھا. سوال یہ بھی ہے کہ چیف منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سندھ کیبنٹ وہاں پہ، وہ بلوچستان کیبنٹ جو ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ بلوچستان کے چیف منسٹر جو عمران خان کے ظاہر ہے کپتان ہے نا، وہ مختلف جگہوں پہ، کوئی T20 کا کپتان ہے، کوئی ایک اسٹیڈیم کا کپتان ہے، کوئی دوسرے اسٹیڈیم کا کپتان ہے. وہ سارے کپتان جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی، اور سب سیدھا مطالبہ آ رہا ہے کہ پتہ ہے کہ یہ جو عدم استحکام ہوتی ہے، انسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ تو ایسے ہوتی ہے کہ وہ سیلاب کے پانی کی طرح ہوتی ہے. وہ ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، پھر اب اس کے راستے میں اگر کوئی دیوار آ جائے، گھر آ جائے، فصل آ جائے، کچھ بھی آ جائے، اس کو ڈبوتی جاتی ہے. تو بلوچستان سے یہ انسٹیبلٹی اب شروع ہونے جا رہی ہے. وہاں مطالبہ انہوں نے کر لیا ہے کہ اس حکومت کو چلتا کریں. وزیر اعظم آئے تو اس سے بات کریں گے. وہ وزیر اعظم صاحب ادھر جا نہیں رہے ہیں. یہاں اس اپنے وہ جو ان کا ہائیڈ آؤٹ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہاں اگر چھپے بیٹھے رہیں گے تو ان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس ملک کے شہریوں کی حفاظت کریں اور ان کے ساتھ جائیں، دکھ سکھ میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں. لیکن وہاں وزیر اعظم آ نہیں رہے ہیں، اور وہ جو لاش رکھ کے بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تب تک نہیں یہاں سے اٹھنے والے جب تک وزیر اعظم نہیں آتے، ہم ان سے بات کریں گے. لیکن وزیر اعظم ہے کہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ اب جانا نہیں چاہتے ہیں. اب اس گھبراہٹ میں حکومت کا حشر کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، خدا حافظ.